यूट्यूब चैनल दिसम खबर तलाते दिसम रिया लाटू खन लाटू काटी खबर ले बड़ाई चे पे और नौका की लेतार के आलिया निया दिसम खबर जल ताले पे आदिवासी रेन सीनियर मोस्ट लीडर सालखान मुर्मू सेंगेल अभियान रेन राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखान मुर्मू नेतृत्वते मोड़े गोटांग राज रे पूर्व भारत रेना मोड़े गोटांग राज रे रोड जाम रेल जाम हुई सतेना ताहू जुदी भारत सरकार 31 डिसेम्बर धरी सारना धरम कलंकोट रिया बाय एलाना ताले सालखान मुर्मुआ आरहों लटू मछा चेतावनी दिलाबुन आजम का लगे आया मचाते। आज भारत के 5 प्रदेशों में मुख्य रूप से झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम। आज की जाम का उद्देश्य है भारत के आदिवासियों को सरना धर्म कोड की मान्यता भारत सरकार प्रदान करे ताकि 2021 की जनगणना में आदिवासी को भी धार्मिक आज़ादी, धार्मिक पहचान मिले। इस कार्यक्रम को 5 प्रदेशों में घोषित किया है आदिवासी सेंगेल अभियान, केंद्रीय सरना समिति रांची और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद रांची, और इसको जनता दल यूनाइटेड झारखंड का भी समर्थन प्राप्त है। तो हमारी मांग है आदिवासियों को उनकी धार्मिक आज़ादी मान्यता भारत के संविधान के 25 के तहत प्रदान किया जाए। इसके लिए हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिख के अवगत किया था कि 30 नवंबर तक यदि हम लोगों को इसकी मान्यता नहीं प्रदान की जाती है तो 6 दिसंबर को 5 राज्य में हम ऐसा करेंगे। 5 राज्य के बाहर भी हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद लोगों को तंग करना या कठिनाई में डालना नहीं है। अभी 10 मिनट के बाद हम लोग इस रोड जाम को उठा लेंगे, मगर आप लोगों के माध्यम से देश के नेताओं को, पार्टियों को, संगठनों को हम ये बताना चाहते हैं कि आदिवासियों को भी उनका हक मिलना चाहिए। यही मतलब आगे का क्या होगा अगर किसी आगे यदि भारत सरकार दिसंबर के अंत तक हमें नहीं प्रदान करेगी सरना धर्म कोड का मान्यता, तो एक दिन अभी रेल रोड चक्का जाम बुलाया है, आगे हम लोग 1 सप्ताह का भी बुला सकते हैं, अनिश्चितकालीन के लिए भी बुला सकते हैं। थैंक यू। सालखान मुर्मू मोचातेबुन आजम केदा जामशेदपुर खन नितो दो खबर हजुगो कना पश्चिम बंगाल रेना उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट रिया डालखोला रेलवे प्लेटफॉर्म रिया रेल को तिंगु केदा रेल को जाम केदा सुतलाल सोरेन नेतृत्व तेबुन नेल का लगे डालखोला रे pokoknya teman-teman sebagai soal itu pokoknya kalau membolehkan sebagai baik-baik semua untuk apa teman-teman sebagai डालखोला तायम रेगी चोपड़ा रे 31 नंबर जातीय सड़क रोड को जाम केदा आदिवासी सेंगेल अभियान रेन कमिया कोगी सरकार मुर्मुआ नेतृत्वते আমরা আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান পক্ষ থেকে সরকারকে বিভিন্ন বার্তা দিয়েও আমাদের আজ পর্যন্ত কাজ হয়নি। তাই আমাদের কেন্দ্র কমিটির নির্দেশে আজকে 6 ডিসেম্বর ভারতবর্ষব্যাপী রেল রোড চাক্কা জামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে আমরা সরকার আমাদের বার্তাটা শুনুক, আমাদের মৌলিক অধিকার যাতে দেয় এই প্রশংসার জন্য আজকে আমরা রেল রোড চাক্কা জাম করেছি, যাতে আমাদের ধর্মর মান্যতা দেয়। এর সহকারে আরও আছে আমাদের দাবি, ঝাড়খণ্ডের ডোমিসিয়াল লাগু করতে হবে, ঝাড়খণ্ডের রাজভাষা সাঁওতালি ভাষা লাগু করতে হবে। এর সহকারে বীর শহীদ সিধু মুর্মু এবং বিরসা মুন্ডা দুটি ট্রাস্ট গঠন করে তাদের নামে 100 কোটি টাকা করে দিতে হবে। এর সহকারে
আসাম ও আন্দামানের আদিবাসীদেরকে এখনও এসটি সূচিতে সামিল করা হয়নি, তাদেরকে অবিলম্বে সামিল করা হোক। এই সহকারে আমাদের সান্তালি ভাষা 2003 সালে স্বীকৃত হয়েও এখনও প্রাইমারি থেকে উচ্চস্তরে সঠিকভাবে পঠন পাঠন চালু হয়নি, সেটাও চালু হোক। মোট কয় দফা দাবি আপনাদের ছিল? 7 দফা, কেন্দ্র স্তর থেকে 5 দফা আর রাজ্য এবং স্থায়ী থেকে 2টা, টোটাল 7টা। মানে আজকে আপনারা কতক্ষণ বন্ধ রাখলেন রাস্তা? আজকে আমাদের 12 ঘন্টা ডাক রেখেছি, তবে আমাদেরও ইচ্ছা নাই যে 12 ঘন্টা ডাক রাখবো। আমাদের সরকার বার্তা শুনলেই আমরা ছেড়ে দেব, কারণ আমরাও চাচ্ছি না এত লোককে ব্যস্ত করানো এবং সাধারণ মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। মানে এখন আপনার ডেপুটেশন কাকে দিচ্ছেন? ডেপুটেশন দিচ্ছি আমরা রাষ্ট্রপতিকে ভিডিওর মারফতে। তো পুলিশ প্রশাসনকে দিচ্ছেন? পুলিশ প্রশাসনকে তার কাছে কপি ফরওয়ার্ডিং করা হয়েছে, তাদের কাছে সাহায্য চেয়েছি যাতে আমরা শান্তি শৃঙ্খলাভাবে করতে পারি। আপনার নাম? সরকার মুর্মু, কী পদে আছে? সভাপতি, চকড়া ব্লক কমিটি। ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚᱞᱚᱢᱠᱚᱨ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱥᱟᱞᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱷᱤᱨ। ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ 9 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱚᱸ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮ ᱥᱟᱞᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱱᱮᱛᱨᱤᱛᱛᱚ ᱛᱮ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱨᱮ। ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩᱵᱽ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱨᱮ। ᱚᱠᱚᱭ ᱯᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱮᱞ ᱟᱭᱠᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱚᱛᱟ ᱠᱟᱜ ᱯᱮ। ᱟᱨ ᱵᱮᱥ ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱯᱮ, কমেন্ট পে আর যতক্ষণ ঢের শেয়ার দেবন পে।